गोंयान उदकाचो विषय चर्चेंत आसा। राज्यातल्या दर एका धरणाच्या उदकाची पातळी समाधानकारक आसा। फुडल्या 2 म्हयन्यां खातीर उदक पावतले। WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान माहिती दिल्या। गोंयभर डॅमातल्या उदकाची पातळी समाधानकारक आशिल्ल्यान गोंयकारांक फुडले 2 गिमाचे म्हयने उदकाच्या उणावाची चिंता करपाची गरज ना, अशें आश्वासन WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली। साळावली, तिळारी, अणजुणे, पंचवाडी, चापोली धरणांविशीं सुभाष शिरोडकरान माहिती दिली। ते मेरेन चडशी पिकां काडटले म्हणून 15 मे सावन शिंपणावळ करपा खातीर उदका पुरवण बंद जातली, अशेंय तांणी सांगले। धरणाच्या उदका पातळीचेर नियंत्रण दवरपाचे पद्दती प्रमाण गोंयांतल्या धरणांची उदकाची पातळी तांणी केली। पळयात। आमचो जो स्टॉक आसा, आमचो जो शेअर आसा, तो जवळ 144 दीस वापसाक आसा। त्यानंतर आमठाणी जे आसा पळय ते पंपिंग स्टेशन आशिल्ल्या कारणान ते कमी जास्त आसता। चापोली जे आसा पळय ते जवळ 450 दीस वापस सारखे इतली स्टोरेज आसा, कारण थंय स्टोरेज चड वापरना, ताजी युटिलिटी चड जायना, इरिगेशनाची मोठ्या प्रमाणात उदक थंय घेवपाक लागना। अंजुणे डॅम आसा पळय अंजुणे डॅमाचे जे एंटायर सावथ नॉर्थाक सप्लाय करता थंय जवळ जवळ 70 दिसांची स्टोरेज आसा। एप्रील आनी मे हे जावन सुद्दां मुखार सादारणशे आनी 10 दीस 15 दीस आमकां उदक पावूंक शकता। मदीं पावसाची सर आयिल्लो जायना। मदीं जर पावस आयलो जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता वी इन अ व्हेरी कम्फर्टेबल सिच्युएशन। नंतर उरलें ते पंचवाडी म्हैसाळडे ते सादारणशे 117 दिसांची स्टोरेज आसा। आमी थंय सादारणशे 5 ते 8 ml उदक काडटात आनी आमचे कडेन थंय 176 हेक्टर मिटर उदक सद्या आसा। त्यामुळे इवन पंचवाडी ह्या जाग्यार करून 24 जून पर्यंत पावस पडूं नाशिल्लो आनी डॅम सारको जवळ जवळ ड्राय जालो म्हणटा। पूण आमी कितें आतां अंदू जी स्टोरेज आसा ती 117 दिसां खातीर आसा। तर त्यामुळे मुखाल्ले 2 म्हयने पर्यंत आमकां उदकाची चिंता करपाची गरज ना, तितलें कम्फर्टेबल आमचें उदक आसा। प्रवाह कमिटी जी आसा म्हाजय न्हंयचे संबंदीत प्रवाह कमिटी जी आसा ताजी पयली मिटींग हांगसर 13 फेब्रुवारीक जाली गोंयांत। त्या कमिटीची प्रवाह कमिटीची पयली मिटींग 13 फेब्रुवारीक जाली। ताजे नंतर ताणें आमकां लेटर धाडलें की ऑफकोर्स आमी तांकां 3-4 लेटर धाडली। आमी जे आसा पळय आमच्या ऑफिसांतल्यान तांकां एक लेटर गेलें 29/8/23 की जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें आशिल्लें। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।